तुमकां आयकपाची गरज ना बिकॉज तुमकां कोणाची तोंडां धांपूंक जावची ना स्पेशली लोकांची. सावंतवाडी इज ऑलरेडी सो मच ब्युटिफूल दॅट आय जस्ट अपलोड रॉ व्हिडिओज ऑन यूट्यूब. Thank you. Bye. Bariya. Hey guys, it's me Angelina and welcome back to my channel. I just wanted to make this video to thank you all of you because I reached 500 subscribers today. So people celebrate on 100 subscribers and people also celebrate on 100 million subscribers. But today I hit 500 subscribers, so I'm very happy. I find happiness in small things. हांव ल्हान आसतनाच शिकला. ल्हान वस्तूंनी हांव रोखडें हॅपी कित्याक ह्या 500 तुमी लोकांनी म्हाका सबस्क्रायब करून तुमी म्हाका सपोर्ट केलो. आय कांट बिलीव इतलो लेस टायमान अशे 500 सबस्क्रायबर्स जाले बीन म्हणून हांवें रिसेंटली ओपन केल्लो पूण अशें कितें करूंक जाय तें बीन अशें व्हडलें चिंतूंक नासलें. खंयसर वाडी बीन येयले विडियोज मेकअपाचे आनी कितें कुकींग हांव अशें एकूच अशें घेवन बसूंक ना. हांवें मिक्स दवरला म्हजो चॅनल एंटरटेनमेंट बीन हांव सगळें मिक्स घालता. एंड एज यू ऑल नो 500 इज द मॅजीक नंबर फॉर यूट्यूब. सो ते हांवें आयज हिट केले अँड तुमी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केला अँड आय विल बी फॉर एवर ग्रेटफूल टू ऑल ऑफ यू अँड आय एप्रिशिएट एवरीथिंग यू गायज डू. ऑल्सो पीपल मोटिवेट मी इन देअर पॉयंट ऑफ व्यू. दे से आय मेक गुड विडियोज. अंजू तूं बरे व्हिडिओ घालता, अंजू तूं बरें उलयता, आमकां तुजे व्हिडिओ लायक जाता. सो वाडींतलें कितें जाता, वाडी ऑलरेडी इतली बरी आहा कित्याक हांव एडिटींग कांय करिना. आय जस्ट अपलोड रॉ व्हिडिओज ऑन यूट्यूब. हांव कांय भितर एडिट करिना, डायरेक्ट शूट करता, डायरेक्ट हांव व्हिडिओज घालता आमच्या झाडांचे आनी खंयचे नॉर्मल म्हजें एडिटींग. आय एम नॉट दॅट मच एक्सपर्ट बट हांव बारीक म्हाका कशें येता तशें बीन करता. आनी ते आमचे स्वीट्स बीन करता न्हू मामी घरान बीन. सो आय एडिट ऑल दोज व्हिडिओज. सो तेका अशें फिल्टर्स हांव कांय घालना. लोकांका जशें आसा तशेंच तें लायक जाता. थोडो लोक असोय आसतलो केन्नाय तुमी यूट्यूब चॅनल ओपन बीन केलो जाल्यार जो तुका डिमोटिवेट बीन करूंक बीन तुमकां आयकपाची गरज ना बिकॉज इफ यू डू गुड ऑर बॅड पीपल वील ऑलवेज हॅव समथींग टू से अँड यू कॅनॉट शट एवरीबडीज माउथ. ओके, सो तुमी तुमचें करा कित्याक तुमच्या लायफान केन्ना खंयचो सोरोप येत त्या सोरपाक एक तोंड आसा वो 2 तोंडांचो आहा तो तुमकां कांय कळोंक कांय जावचें ना. सो ह्या मनशांक वळखोकूय शिकोंक जाय कित्याक हो पयलींचे भाशेन मोगाळ रावताले तसलो हो संवसार न्हू. ही लास्ट जनरेशन जी आमची मायपाय आतां आसा हे मोगाळ ती आसता ते सगळें लास्ट जनरेशन. आनी आतां आहान ते सगळें डबल गेम्स आसतात हांगा ह्या संवसारान. सो यू कॅनॉट ट्रस्ट एनीबडी इजिली. आसतात खंयसरूय बेकार बीन बसोन. सो तेंचें कामूच तें आनी तेंची तोंडां तुका धांपूंक केन्नाच जावची ना. सो तुमकां कितें जाय तें तुमी तुमच्या लायफान करा. लोकांका कितें आहा पळयतलीय बीन आनी उलयतलीय बीन. कोणाच्या तोंडार बरयल्लें ना आसा न्हू कोण कसो तो. पावडर आमी कपान घालता न्हू तो भितर आसता तो कोणाक कळना. दूद भितर घातलें की मागीर ती जाता दुदाची कॉफी. सो भितर कोणाचें कितें काळपट आसा काळीज तें तुमकां कांय कळचें ना. तेका लागोन मातशें तुमी स्मार्ट रावंक जाय. आनी ती एक म्हण आसा हांव आयज तुमकां सांगता. यू डू एनीथींग इन युअर लायफ पीपल वील ऑलवेज हॅव समथींग टू से. तुमकां कोंकणीनूय सांगता तेजो मिनींग. तुमी कोणाकूय कितलें बरें केलें सदांच लोकांका उलोवचें आसतलें. कितें ना जाल्यार कितें लोकांका उलोवचें आसत. एंड यू कॅनॉट प्लीज एवरीबडी. यू कॅनॉट फोर्स समबडी टू लायक यू. यू कॅनॉट फोर्स समबडी टू लव यू. सो हांव तुमकां सांगता तुमकां जाय ते भाशेन तुमी रावंक जाय. दुसऱ्यांक आमी फोर्स करूंक जायना बाबा तूं यो म्हाका लायक कर, हांव कशें करता तें म्हाका हें कर, आपूण कितलें बरें आहा आपल्याक तूं बरें कर आमी सांगूंक जायना. सपोज मनशांक लायक आसा मनीस जाल्यार मोग सदांच आसता. दुसरो आपल्याक हॅपी दवरतलो हें चिंतून रावंक जायनाका. पूण तुमी यू शूड फायंड हॅपिनस इन युअर ओन सेल्फ. तो म्हाका हॅपी दवरतलो, तें म्हाका हॅपी करतलें, ती म्हाका हॅपी करतली तशें ना. तुमचे भितरूच तुमी फर्स्ट हॅपी रावंक शिकोंक जाय. वन्स अगेन आय जस्ट वॉन्ट टू थँक यू गायज अँड असोच मोग आसूं. गॉड ब्लेस each one of you, especially my mom, mommy and these केन्नात काय म्हाका हें करिनात. तूं कितेंय कर आमी तुका सदांच सपोर्ट एंड दे ऑलवेज सपोर्ट मी. बिश्टी भितर आमी हाय बाय करता आनी आमी वयता. आमकां काय तें तुजें कळचें ना यूट्यूब म्हणटा तुजें यूट्यूब तूं कर. सो आय डू बट दे आर ऑलवेज सपोर्टींग मी. आनी तेंकां हांवें स्पेशली धाकटोसो गिफ्ट हाडला. व्हडलेशें कांय न्हू
अ स्मॉल गिफ्ट हांयसर वाडीन कशें नायटी बीन घालता सो तांकां तसलें लायक. सो हांवें दोगांयंका एक एक बरीशी हाडल्या फ्रॉम म्हापसा. सो आयज हांव तांकां ती दिता आनी तांकां खबर ना हो सरप्रायज कसो तांकां. आय विल टेक यू अलॉंग विथ मी. हाय कर तांकां. हाय पळय उगड आनी पळय. अगे बाय मॅक्सी हाडला तुका मॅक्सीच आवडटा ना. हॅलो कशी या बरी या? बाय बरी या बरी या बरी या थँक्यू पळय धाकटेशें गिफ्ट तुका म्हाजे कडसून 500 सबस्क्रायबर मॅक्सी हाडल्या. हय बरी या. हय बरी या थँक्यू. आयज इवनींग डिनर कसो. आयज हांवें ते नूडल्स बीन अशें चायनीज बीन हांवें अशें ऑर्डर केला हांकां. सो एक धाकटीशी आमचें सेलिब्रेशन कशें घरान. देव बरें करूं गो अंजू. No! God, please, no!